sphénoïde متكون corps du sphénoïde هذا corps du sphénoïde 4 ailes 2 petites ailes 2 grandes ailes et 2 processus ptérygoïdes. Mais le corps du sphénoïde a 4 faces 6 faces face supérieure face antérieure face inférieure face postérieure et 2 faces latérales. La face supérieure présente d'avant en arrière le jugum, le limbus, le sillon chiasmatique, selle turcique, dos de la selle turcique. وعندنا في السيل تورسيك عندنا هنا tubercule de la selle turcique. هذه الفاس supérieure. الفاس postérieure تعمل l'extrémité supérieure du clivus. L'extrémité supérieure du clivus متكونة من الفاس postérieure du corps du sphénoïde والextrémité inférieure بالpartie basilaire de l'occipital. من بعضهم يعملوا clivus. Le clivus هو lit osseux للبون moelle allongée والtronc basilaire. الفاس antérieure فيها sur la ligne médiane un crête sphénoïdale antérieure. De part et d'autre, on a 2 hiatus du sinus sphénoïdaux. Mais, ou le face inférieure, on a crête sphénoïdale inférieure. يوحل فيها الفومير. Les 2 faces latérales, de part et d'autre, on a marque l'implantation des petites ailes et de grandes ailes. Les petites ailes ont 2 racines, les grandes ailes ont 3 racines. L'implantation des grandes ailes يقسم الفاس latérale 2 segments. السيجمون هذا préalaire والسيجمون هذا سوس rétroalaire. معناها السيجمون تاع الفاس لاترال اللي راهو من تالي هو سوس rétroalaire والسيجمون تاع الفاس لاترال اللي راهو من القدام هو préalaire. السيجمون سوس rétroalaire فيه l'empreinte du passage de l'artère carotide interne. L'artère carotide interne تدخل الباز du crâne بالفورامين carotidien اللي هو موجود على الفاس inférieure du rocher. Mais les petites ailes en forme triangulaire, هذا le bord antérieur, le bord postérieur, عندهم 2 implantations sur la face latérale. Les 2 racines يعملوا le canal optique. Canal optique, communication ما بين l'orbite ou l'étage antérieur. Mais le bord postérieur des petites ailes يعملوا الفrontière ما بين l'étage antérieur ou l'étage postérieur. Mais les grandes ailes ont 3 racines. Les 3 racines, الرacine الأولى والثانية يعملوا foramen rond. الرacine الثانية والثالثة يعملوا foramen ovale. هذا foramen épineux. معناها grandes ailes فيهم foramen rond, foramen ovale et foramen épineux. Foramen rond, communication ما بين étage moyen ou fosse ptérygopalatine. Foramen ovale et foramen épineux, communication ما بين étage moyen et fosse infratemporale. Mais les grandes ailes ont face endocrânienne et face exocrânienne. Face endocrânienne concavillus, face exocrânienne a 3 facettes. Facette temporale ou latérale, facette infratemporale ou inférieure, facette antérieure ou orbitaire. La facette temporale تدخل في الفورمation de la fosse temporale, infratemporale تدخل في الفورمation du plafond de la fosse infratemporale ou la face orbitaire تدخل في الفورمation de l'orbite. Paroi latérale. Mais les 2 processus ptérygoïdes متكونين من 2 lames, lame médiale parfaitement sagittale ou lame latérale oblique. ما بيناتهم عندنا هذايا الكانال ptérygoïdien. Canal ptérygoïdien de direction antéro-postérieure. هذوما les 2 lames. هذه incisure ptérygoïdienne. L'incisure ptérygoïdienne تجي لهنا يلصق فيها البروسيسوس بيراميدال du palatin يسكرها تولي عندنا لهنا فوس ptérygoïdienne. وهذه اللي احنا معناتها ورينا الفرق بينها وبين الفوسات ptérygoïdienne. الفوس ptérygoïdienne هي هذه comblée par le processus pyramidal du palatin ou le fossette ptérygoïdienne هي على الكول du condyle mandibulaire وين معناتها de direction antéromédiale. Mais هذايا كانال ptérygoïdien. هذه وحدها اسمها انسيزور ptérygoïdienne وحدها
كي نحطوا فيها البروسيسوس تولي فوس بتيريغويديان كما قلنا. اي هذه فوسات كلها فوس بتيريغويديان. الفوق لهنا اسمها فوسات سكافويد. هذه هي فوسات سكافويد. هذه فوسات سكافويد وهذه فوس بتيريغويديان. هذه فوسات سكافويد، هذه فوس بتيريغويديان. هذايا الكانال بتيريغويديان.